ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जन मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज आपण मानक पई सुंदर विषय वस्तु रही पवित्र राम नवमी उपरे सुंदर विषय वस्तु रही। प्रभु श्री राम सप्तम अवतार रे ए धरा पृष्ठ को आगमन करथिले। कौन पई आसीथिले, काहींकि आसीथिले, कहाँ को पई आसीथिले, निश्चित भाव रे समस्त कहानी तथ्य सरल तत्व उपरे निश्चित भाव रे आलोचना करिया पई आगे आसीची। आपण माने दया करी श्रवण करंतु। राम अर्थात संपूर्ण आनंदमय, सच्चित आनंदमय परम गति प्राप्त मिलता है। मुक्ति प्रदानकारी, शक्ति प्रदानकारी, भयनाशक, शत्रु मोचनकारी ये सब कथा रही। रा तत्व पर आलोचना करिबा। राधा म कृष्ण, रा श्वास म प्रश्वास, निश्वास प्रश्वास अर्थात निश्वास 12 अंगुली, प्रश्वास 12 अंगुली। थरे निश्वास प्रश्वास हेले 24 अंगुली पर्यंत व्याप्ति थाए। यही सब प्रक्रिया चली थाए ना। जदि निश्वास प्रश्वास प्रक्रिया बंद हब ए जीव कौन करिब? निश्चित भाव में मृत्युवरण करिब। ए सब कथा आपण माने जानिचंती। पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे प्रभु श्री राम ए धरापृष्ठ को आगमन करथिले। मंगलवार द्विपहर कर्कट नग्न यही सब को धारण कर आसीथिले। हाँ आज्ञा, र अ म राम त्रिगुण को धारण करती, सत्व रज तम को धारण करती, पुणी त्रिगुण रे ऊर्ध्वरे सदा बेले रहती। कहानी भित्तिक विषय वस्तु पर आलोचना करिबा। कौन पई आसिले? हाँ आज्ञा, आपण माने जानिचंती पृश्नी सुतापा उदाहरण रही। पूर्व जन्म रे माने कठोर तप करथिले। भगवान को पुत्र संतान रूप में वरण करिवार कामना अभिलाष रहिथिला। भगवान 3 थर तथास्तु 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 कहिथिले। जहा फଳରେ सही पृश्नी सुतापा पर जन्म रे अदिति कश्यप रूप में आविर्भाव होइथिले। आपण माने जानिचंती वामन रूप में भगवान धरापृष्ठ को आगमन करथिले। बलि को पातालपुर को पठेइथिले। ए सब कथा रही। ये सब थिला सत्य युगर कहानी। त्रेतया युगरे कौशल्या माता दशरथ तांकर गर्भरू परम ब्रह्म भगवान आविर्भाव होइथिले। पुणी द्वापर युगरे वसुदेव देवकी श्रीकृष्ण को परम ब्रह्म थिले ना पुत्र रूप रे बलन करथिले, हासिल करथिले, कृपा हासिल करथिले। एही सब कथा आपण माने भल भाव में जानिचंती। अर्थात राम आत्मरे रमण, ज्ञान रे रमण ये सब कथा रही। रामायण तो अनेक प्रकार रही। वाल्मीकि रामायण, तुलसी दास सुंदर भाव में रामचरित मानस रचना करथिले। हनुमान से मध्य महानाटक रचना करथिले। पुणी विश्वनाथ
महात्मा जे कि विचित्र रामायण रचना करथिले उपेन्द्र भंज वैदेही विलास रचना करथिले आपण माने भल भाव जानिचंती। अति सुंदर पदमान रही ब्रह्मले धौत जे पद नुईची शिव विषाद पाइनी चरणा अमृत पान को इची विज्ञानी कैवर्त धोइला विश्व पतित पावन नाम बहिला। ये सब कथा रही। हाँ आज्ञा वर्तमान श्रीरामंकर चारि भाई थिले ना तत्व पर आलोचना करिबा। प्रभु श्रीराम होउचंती परम ब्रह्मा, भरत होउचंती विष्णुंकर अंश विशेष, लक्ष्मण होउचंती शेषनाग रुद्रंकर अंश विशेष, शत्रुघ्न होउचंती ब्रह्मदेवंकर अंश विशेष। ये सब कथा रही। पुणी अभिशापरू मुक्ति प्रदान करने भगवान धरापृष्ठ को आसीथिले। ये सब कथा आपण माने जानचंती। को माने अभिशाप पाइथिले? चतुर्कुमारंक द्वारा विष्णुकर द्वारपाल अभिशाप पाइथिले ना। सत्य जुगले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु रूपरे धरापृष्ठ को आगमन करथिले प्रभु परम ब्रह्म भगवान वराह नृसिंह रूपरे मुक्ति प्रदान करथिले। त्रेता जुगरे कुंभकर्ण रावण रूपरे धरापृष्ठरे आसीथिले। श्रीराम अवतार धारण करी भगवान मुक्ति प्रदान करथिले। द्वापर जुगरे शिशुपाल दंतवक्र रूपरे यही धरापृष्ठ को आगमन करथिले। परम ब्रह्म श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करथिले, बद्ध करथिले। अहल्या माता निजर पतिदेव गौतम मुनि द्वारा अभिशाप पाइथिले, पाषाण हो जाओ। भगवान मुक्ति प्रदान करने पई धरापृष्ठ को आगमन करथिले। पुणी पुंजिका स्थली जे कि हनुमानकर माता थिले अंजना रूपरे धरापृष्ठ को आगमन करथिले। स्वर्गर अप्सरा रहिथिले, परम शिवंकर भक्त रहिथिले। जेतेबेले नृत्य करबा पई मना कले इंद्रदेव अभिशाप देले, जाओ मर्त्यपुर को गमन कर। जेहेतु शिवंकर परम भक्त रहिथिले शिव मध्य कृपा देले, ठीक अछि मर्त्यपुर को जीव, मोर तेजरु तुमर अद्भुतमय संतान जन्मग्रहण करिब, समाजर सृष्टिर मंगल कार्य लिप्त रहिब। हनुमान रूपले आविर्भाव होइतिले। ए सबु कथा आपण माने भल भाबरे जानिचंती। पुणी तत्व पर आलोचना करिबा। समुद्र समग्र अयोध्या नगर जदि शरीर हुए, मंथरा हेउची इंद्रिय, कैकेयी माता हेउची मन, दशरथ हेउची ज्ञान, कैकेयी मन कैसारी, सुमित्रा माता कौशल्या माता ये सब होउचंती ज्ञान, सीता हेउचंती आत्मा। हनुमान को मध्य उदाहरण नहीं पारिबा। राम होउचंती परमात्मा। आत्मा सदाबेले परमात्मा को पाइबा पई इच्छा प्रकाश करिथाए। हनुमान कौन कले? नेति 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 कही संसार को त्याग कले। चिरदिन पई अविवाहित रहिले, भगवान कर सेवक रूपरे समय अतिबाहित करथिले। अर्थात आत्मा सदाबेले परमात्मा को सहित मिसिबा पई इच्छा प्रकाश करिथाए। पुणी प्रभु श्रीरामंकर धेनुर नाम कुदंड। धेनु सर बा तीर रही। धेनु हेउची ज्ञानर प्रतीक, तीर हेउची वैराग्यर प्रतीक। जदि कौन सी व्यक्ति ज्ञान को हासिल करिथाए, आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करिथाए, वैराग्यर बाण को हस्तले धरी थाए, जेते बड़ असुर आसु पछके किछि भी क्षति करि परिबे नाही। करि परिबे कि? पारि नथिले। ताड़का आसीथिले, भगवान बद्ध कले। सुबाहु घर भूषण
ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଖରଦୂଷଣ 14 ଐଖୁଣି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 2-3 ଘଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିପାତ କରିଥିଲେ, ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ସବୁ 3 ଅକ୍ଷର। ଅଯୋଧ୍ୟା 3 ଅକ୍ଷର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 3 ଅକ୍ଷର, ରାବଣ, ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଜନକ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ତାଡ଼କା, ଶୂରଣୀ, ତ୍ରିଜଟା, ସୁଗ୍ରୀବ, ଶବରୀ, ନିଷାଦ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଥିଲେ ନା। ଅହଲ୍ୟା ମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଜଟାୟୁ ଦଶରଥଙ୍କର ମିତ୍ର ରହିଥିଲେ ନା। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଗାର ଟାଣି ନିଜର ଭାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଏହି 3 ଗାରଙ୍କୁ ଯଦି ଭାଉଜ କେବେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦରେ ସାମ୍ନା କରିବ। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କାହାଣୀ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାଣୀକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଜାଣିବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଦେବତାମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ? ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, କୈଳାସ ପର୍ବତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଆରେ ସେଇ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ରାବଣ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା। ରାବଣ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, କେଉଁ ରାବଣ କଥା କହୁଛ? ଆରେ ବୋଳିବା କାଠ ତଳରେ ଜାକି 14 ଭୁବନ ଭ୍ରମଣ କରାଇଥିଲେ। କଦାପି ରାବଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବରୁଣ ଦେବତା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଆରେ ସେହି ବାଳୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଧନୁର ବାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ନାରଦ ମୁନି ରହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ନା ନା ନା, କଦାପି ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଁ କଦାପି ମାନିବି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ନାରଦ ମୁନି ଚିତ୍ରରଥଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ଯାଅ, ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ କରି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରରଥ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ରାମକୁ ଦକ୍ଷିଣା ସଦୃଶ ମାଗିଥିଲେ, ଚିତ୍ରରଥଙ୍କର ଶିର ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଚିତ୍ରରଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କଲେ, ଦୂତ ପଠାଇଲେ, ଏହିସବୁ କଥା ନାରଦ ମୁନି ଚିତ୍ରରଥଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ରକ୍ଷା ପାଇବି? ନାରଦ, ଯାହାଙ୍କର କଥାକୁ ରଦ୍ଦ କରି ହୁଏ ନା। କ'ଣ କହିବେ? ଯାଅ, ଅଞ୍ଜନା ମାତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଅଞ୍ଜନା ମାତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହେବ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନା, ପୁତ୍ର ତୁମେ ତ ଜୀବନ ତମାମ,
प्रभुंकर सेवा करिच मु किछि भी मागी नहीं आजी गोटे जिनिस मागुची कौन मागिले से चित्ररथंकर जीवन किभली भाव रक्षा हो पार तुमर दायित्व जेतेबेले माता ये सब कथा कहले हनुमान सुंदर भाव कहते ठीक अच्छी रक्षा करवा सेपटे विश्वामित्र उपस्थिति जाहिर करचंती नारद मुनि रही चार जन भाई रही कौ माने प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुणी सैन्य सामंत उपस्थिति जाहिर करचंती ठीक सही समय हनुमान सामना रे रहिले हनुमान पछरे चित्ररथ जय श्री राम जय सीताराम राम लक्ष्मण जानकी जय बोल हनुमान की यही सब उच्चारण कले भगवान भयंकर भाव में क्रोधान्वित हो बाण प्रयोग करुले दुईटी बाण निष्फल हो गला भगवान चिंतन करुँच अरे मोर बाण किभली भाव किसी भी क्षति कर पारु नहीं यही सब कथा चिंतन करुले ठीक सही समय नारद मुनि उपस्थिति जाहिर कले बुद्धि प्रयोग कले चित्ररथ को कहले जाओ गुरुदेवंकर पाद तले पड़ी जाओ निश्चित भाव में रक्षा पाइब जेतेबेले विश्वामित्र को प्रणाम कले भूमिष्ठ प्रणाम कले नारद मुनि कहले समाधान हो गला देख चित्ररथ तांकर शिर गुरुंकर पादरे पड़ी जाइछि समस्ते देखिले आउ समरर आवश्यकता नहीं अर्थात हनुमानंकर किछि भी क्षति प्रभु श्री राम करि पारि नथिले तबे आमे माने कौन शिक्षा हासिल कलु राम को किए परास्त करि पारे राम नाम आ गोटे परीक्षा मध्य रही जेतेबेले पत्थर रे राम लेखा जाई समुद्र गर्भरे पका जाउथिला सेतुबंध समय रे पत्थर गुड़िक सबू भासुला प्रभु श्रीराम चिंतन कले अरे मोर नाम पत्थर रे लेखा जाइतिबा हेतु भासुची लुचि करी गोटे टेका समुद्र को फिंगी देले बुड़ी गला हनुमान ये दृश्यटी देखिथिले प्रभु मु देखि नेइछि मु जानिछि आपण कौन करुथिले मु देखि नेइछि कौन घटिबो हनुमान तुम्हें जहाँ किसी देखिच प्रकाश करिब नाही काईकि ना बानर मानकर मन बल कमिजिब कदापि कहब नाही किंतु मोर गोटे संशय आसुची कौन पाई एपरी घटिला हनुमान कौन कहिबे या अति सामान्य कथा जो पत्थर रे राम लेखा गला सेई पत्थरटी भासिला यह तो प्रभु श्रीराम कहले हाँ आज्ञा यह एइथि भासिला राम चलाचल जगत को बांधी रखी पारे त्रिगुण माध्यम रे ब्रह्मांड को बांधी पारे समस्त देवता स्थावर जंगम कीट पतंग ब्रह्मदेव रुद्र देवता समस्त को बांधी पारती जदि राम टेका फिंगेले पुड़ी गला तो हाँ भगवान जहाँ को त्याग करती फिंगती से बचब कि से समाज रे तिष्ठि पारिब कि कदापि नुह जहाँ फल पत्थरटी उड़ीगला यू कथा रही पुणे ऋषि शृंग मुनि वशिष्ठ मुनि पुत्रष्टि यज्ञ आरंभ करते दशरथ को कही जदि यही भली यज्ञ करना निश्चित भाव में तुमर वंश रक्षा हो पार ताही करा जाइथिला से चरु को तीन माता को प्रदान करा जाइथिला सुमित्रा माता भाग नष्ट होइतिला जा फल कैकेयी माता कौशल्या माता सुमित्रा को प्रदान करथिले जेहेतु एमानकर अंश को भक्षण करथिले
ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେବକ ରୂପରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ଏହିସବୁ କଥା ରହିଛି। ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ କଥା ପୁଣି କହିବା। ଯେତେବେଳେ ନିଷାଦ ରାଜା ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଧର୍ମାତ୍ମା, ହେ ମହାତ୍ମା, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ସଦାବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ଭାର ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅଗୋଚର ଜଇଁ ଭ୍ରମନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାସୁର। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ସଦାବେଳେ ରହିବେ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ମାତା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମୟର ଘଟଣା, ଖାଦ୍ୟ ଖୋଇବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାମ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ, ଯଦି ମୋତେ ବଣକୁ ପଠାଇବ ମାତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବି। କୈକେୟୀ ମାତା କ'ଣ କଲେ? ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବଣକୁ ପଠାଇବି। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ପୁଣି କୈକେୟୀ ମାତା ଏଇଥିପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବାନରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁ, ଆଦିବାସୀ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁ, ବଣରେ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରୁ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁ, ଦୁରାଚାରୀ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ହତ୍ୟା କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ମାତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ବଣକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଦୁର୍ବାସ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେହି ଚଢ଼େଇ ଦମ୍ପତି କଥୋପକଥନ କରୁଥିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯିଏ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ବସିବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ପତ୍ନୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ରହିଛି? 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବରଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଭରତ ରାଜା ହେବ, ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଗମନ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପୁତ୍ର ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜପଦ ହାସଲ କରି ବରଂ ମରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ରାମ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ କଥା ରହିଛି, ଅନେକ କାହାଣୀମାନ ରହିଛି। ପୁଣି କ'ଣ ଘଟିବ? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ବଣକୁ ଗମନ କଲେ, ଶରଭଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ, ଶବରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଅତ୍ରି ଅନୁସୟା ମୁନିଙ୍କୁ ସତୀ ଅନସୂୟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅନସୂୟା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ଠିକ୍ କରିଛ। ପତିଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ପତ୍ନୀ ହେବା ଉଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା, ଶବରୀ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଶବରୀଙ୍କର ଅଇଁଠା ଫଳ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ, ଲଙ୍କାପୁରରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ, ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। କୈକେୟୀ ମାତା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ମାତା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଆରେ ମୋର ପୁଅ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନରେ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରି ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରି ପୁଅଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ। ପୁଅରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଛି, ସୁସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଛି ନା? ପୁଅ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ ମା,
ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ରଖେଇଦେଲେ। ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ, ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହିଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମହାସତୀ ଯୋଗ ମାୟା, ମହାମାୟା, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସୀତାମାତା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ମୁଁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରି ମୋର ପତିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସୀତାମାତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହିଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସୀତାମାତା ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଆରେ ମୋର ଶାଶୁ ରାନ୍ଧିଲେ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ, ମୋର ମା ରାନ୍ଧିଲେ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ରାନ୍ଧିଲି ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭାବର ବତ୍ସଳ, ଭକ୍ତର ବତ୍ସଳ, ପତିତ ପାବନ କ'ଣ କଲେ? ସବରୀ ମାତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେଲେ। ମୁଁ ସେଇ ସବରୀ ମାତାଙ୍କର ଅଇଁଠା ଫଳ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥିଲା, ସେଇଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଁ ଆଉ ପାଉନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅତୀବ ଉତ୍ତମ ମାନର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବର ବତ୍ସଳ ନା, ଭକ୍ତର ବତ୍ସଳ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ଭାବ ଭକ୍ତି ଏହିସବୁ ଦେଖନ୍ତି ନା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଭଜେ ରିପୁ ଅନୁବଧେ, କିଏ ଅବା ମିତ୍ର ଭାବେ ସଧେ, କିଏ ଅବା ଭଜେ ତାକୁ ଡରେ, କିଏ ଅବା ପ୍ରିୟ ଭାବ କରେ, କିଏ କାମ ଭାବେ ଅନୁସାରେ, କିଏ ଅବା ସ୍ନେହ ଚିନ୍ତା କରେ, ଏ ସର୍ବଜନେ ଅନ୍ତ କାଳେ ପଶନ୍ତି ଚରଣ କମଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରି ବିଭୀଷଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ଦନ୍ତବକ୍ର, ଶିଶୁପାଳ ଏମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ନା। ମିତ୍ର ଭାବରେ ସୁଦାମା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଭୀଷଣ, ସୁଗ୍ରୀବ ଏମାନେ ସବୁ ପାଇଥିଲେ। ଭୟ କରି କଂସାସୁର ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାବରେ, ସଖା ଭାବରେ କେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନ, ସୁଦାମା ମୁଁ କହିସାରିଛି। କାମନା ରଖି ପତି ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ। କୁବୁଜା ଗୋପୀମାନେ, 16,000 ପତ୍ନୀମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସ୍ନେହରେ, ପ୍ରେମରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି କହିବା ସବରୀ ମାତା, ସ୍ନେହରେ କେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ? ଦେବକୀ, ଯଶୋଦା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ନା। ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା, କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଅନ୍ୟପଟରେ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା। ଭଗବାନ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନା। ଥରେ ସୀତାମାତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ଆପଣ ବନରେ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି 3ଟି ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗୁଣଟି କ'ଣ? ପରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଈର୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ ନାହିଁ, ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣଟି ହେଲା ପର ନାରୀକୁ ଅପହରଣ କରିବେ ନାହିଁ,
कुदृष्टि प्रदान करेंगे नहीं, चाहिए नहीं, हासिल करेंगे नहीं, ये सब कथा रही दुर्बलता रही, अर्थात माँ कि भौणी रूप में देखिए, देवी रूप में देखिए, ये सब गुण आपण पाखरे रही। किंतु आश्चर्य लगे आउ गोटे आपण धारण करना। श्रीराम सुंदर भाव में प्रश्न पचारे कौन दयाशील हवा दरकार, क्रोध ठारू दूरेबा दरकार, हिंसार गुण को त्याग करने दरकार। किंतु आपण कौन करुचंती कुदंड माध्यम अनेक असुर मान को संहार करुचंती। यह मते आश्चर्य लगुच। प्रभु श्रीराम कौन कहले, जे करे आत ताई कर्म ताकू मारिबा अटे धर्म। जगन्नाथ दास सुंदर भाव में ओडिया भागवत रचना करिसंती ना। सीतामाता को कहले यह सत्य कथा, किंतु तुम्हें आउ गोटे कथा देखिल नहीं, आउ गोटे पटरु चिंतन करने दरकार। सीतामाता कहले कौन? अरे जो साधु संत माने यज्ञ करुचंती, पूजा आराधना करुचंती, एमाने कौन करुचंती? बिना कारण रे आसुचंती, हत्या करुचंती, बध करुचंती, एपरिकी पर्वत सदृश मुनि ऋषि मानकर सबल गदा करुचंती। निश्चित भाव में एमान को संहार करने उचित। ये सब कथा रही भागवत उपरा सुंदर भाव में भगवान वर्णना करिसंती। सुकमुनि परीक्षित राजा को कहते, प्रभु श्रीकृष्ण अर्जुन को मध्य कहते। गीतार मध्य सुंदर भाव में गोटे श्लोक रही, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभुत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुणी आउ गोटे श्लोक रही, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि जुगे जुगे। प्रत्येक जुगरे मु अवतार धारण करि थाए। केतेबेले जेतेबेले दुष्ट माने ए सृष्टि को नष्ट करती, साधु संत मान को कष्ट दियंती, पापर कुंभ परिपूर्ण होता है, सेतेबेले मु एई धरापृष्ठ को आसी थाए। दुष्ट मान को मु संहार करि थाए, साधु मानकर कल्याण करि थाए, मुक्ति प्रदान करि थाए। यही बोली भाव में प्रत्येक जुगले मु आसी थाए। अरे यही मुनि सदा बेले चिंतन करती, ध्यान करती, जप करती, मो ठारे मन को संयोग करती। किंतु एमाने कौन कले? एमाने बिना कारण रे साधु संत मान को कष्ट दौरान। से मु एमान को बद्ध कली, हत्या कली, ये सब कथा कहले। तेबे चिंतन करंतु प्रभु श्रीराम दयार सागर, कृपार सागर भगवान भक्त बसल ना। परवर्ती समय रे आ गोटे अध्याय माध्यम प्रभु श्रीराम को ऊपर आलोचना करी। एतिकी कही आज विरति नौछि। जय जगन्नाथ।